It is a great joy and honor to continue with the program. I'd like to request our respected Bhattacharya sir to share some of his views. Please, sir. Respected dignitaries on the dais and my dear students, everything has been said, advised to you. Taking cue from Mr. Maheshwari, I would like to advise you that it is the time for your building career. It's career building time. Don't waste this time 3 or 4 years. Be sincere, work hard, fulfill your targets, then you will definitely succeed in your life. Thank you. Wish you good luck. Thank you so much, sir. Like, obviously, without the speech of this person, I think our campusing, our motivation, our inspiration is impossible. So, I'd like to request our Honorable Krishnendu sir to share some of his views here on the dais. Respected dignitaries on the dais, my colleagues and students, it's a great occasion for the students, I believe, and I think words of wisdom, words regarding placement, etc., it's not the right forum, so we can come back to that later. Enjoy your time, and I'm sure you'll have a great time during these days of your fest. Wish you all the best. Thank you. Thank you so much, sir. So, Anand, I would like to request our respected principal, sir, to share some of his views, because without his speech, we cannot step forward. So, I mean, we cannot stay forward, and without his guidance, it is impossible to maintain all the decorum and disciplines in the college. So, please, sir, enlighten us with your words. As Purvita said, she is calling Principal Sir to enlighten us. I am not agree with her, because this is not the right time to enlighten you people, students, because you listen so-called Gyan many times whenever you meet me. Respected Maheshwari ji, Chairman, Redstone Energy Private Limited, I am extremely thankful to him because he has kept my word and he has kept my request and come over here to spend and to enlighten, that would be the said, to my students regarding the scope, future, and what to do and what not to do in student life. I am extremely grateful to him. I am also thankful to Mohua Madam, Principal of Prahabhuti Balika Vidyalaya. As she said, we are working together, Prahabhuti Balika Vidyalaya and Abacus Institute of Engineering and Management and Abacus campus overall. I am extremely thankful to you that you have come over here. Salim ji, our respected Vishnu Babu, our respected advisor sir, Arup Babu, Bhatta Sahib, and Krishnendu, our beloved Krishnendu. I am extremely thankful to all of you to keep my word. I am also thankful to Kaustav Chatterjee, our past faculty member. 2 days back she called me that she has come to West Bengal, Howrah. I immediately told that after 2 days pursue, our fest is there. Is it possible for you to come and join with us? He has kept. I am extremely thankful to you that you have not forgotten
Abacus Institute of Engineering and Management. He is in his dream. He is pursuing PhD in IIT Guwahati. Thank to you, and I hope that you will proceed a lot miles away. Boys and girls, I have given opportunity to say few words, but I don't think this is the right time. But I wish a successful, peaceful and successful completion of this Fest 2019, RPEC year 2019. It is not right time to continue my speech. I hope that you will enjoy peacefully this evening. Thank you all. Thank you so much, sir. So, last but not the least, I'd like to request our respected advisor, sir, to share your views and help us to start the program. Good afternoon to all of you. My beloved friend R.K. Maheshwari and today's chief guest, my respected Bardhi Mogra Prabhavati Balke Vidyalaya, my respected Sri Vishnupada Das, my beloved S.K. Salim, my most respected person, Dr. Mukherjee sir, then respected principal sir, my friend Dinesh Bhattacharya, then Krishnendu, and all the respected teachers of Mogra Prabhavati Balke Vidyalaya, the teachers and non-teaching staff of Abacus Institute of Engineering and Management, and it is very coincidental. I don't want to waste the time, and I don't want to take away time from the recreational field of the students. But I am hopeless, and I have nothing to do in that. Today, I want to say to my students that today is the first day, and this is a very special day for the students. Throughout the year, the students are kept under the close vigil of myself, principal sir, and the respected faculties of the college. And today is the day of real freedom. The student wants this day to enjoy with their heart's content. And I feel that they should be allowed to enjoy this day with their fullest heart's content. But I am sorry to say that the gathering of the students are not up to the mark. But I also know that the gathering will be enhanced at the evening time, because the students are not interested to hear our lectures and other wisdoms, etc. They want to enjoy the function. So, like other years, I feel that in the evening, the total field will be covered by the students. And I hope so. But at the same time, I shall request all my students, please enjoy with your heart's content, but don't cross the limit. Don't cross the limit. Stay in the limit, enjoy the function, make your dance, take your DJs and take your orchestras and bands, but don't go outside your limit. Please conclude your function within the stipulated period. Because now you know the election is going on, the local police station is very much strict for that, so don't cross the prescribed limit. I hope that you will enjoy the function like other years. Then wish you a very, very good evening today. Thank you all. So, I think that my part have came to end. So I would like to hand over the microphone to Shoumitra
and Orgo Provo. And I would like to request our guests and all the respected members to take their seats downstairs. And there is a request, participants, get ready. The stage is yours. Have a rocking day, rocking performance. Thank you so much. Over to you, Shomi. Thank you so much, ma'am. And big thank goes to our respected principal, sir, advisor, sir, AKM, sir, and all the guests present here for sharing all the valuable words. And this is the time, I think. Are you people excited? Louder. Louder. If audience is so not like... I think they are habituated with my shout out. Aren't you? So be loud. Gola bhenge geche, be loud. And this is how you make a fool out of myself. Thank you so much. So the very first... Thank you so much. Now it's done. And the very performance is going to be done by a very talented boy. But we had to pursue him for at least 5 to 6 days to perform something. Anjon, are you ready? Thank you so much. Where is my co-host Orgo Provo? Mola, Mola, mere Mola, 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 mere Mola, 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 Darare, Darare hai maathe pe Mola, Marammat muqaddar ki kar do Mola, 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 mere Mola. जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया मस्तियाँ पी सबको झूमता नजर आया जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया प्यास लेके आया था दरिया वो आया नूर की बारिश में भीगता सा दर आया मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे हैं माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला 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 मेरे मौला थैंक यू धन्यवाद the newest members of this college by the first year people, and this is their first platform. I think, not I think, this is the truth, and they're going to do an act, the parody on Ramayana, and I hope all of you are going to like it because we have already seen it and the stage is all yours. After every performance that clap for them. राजा दशरथ जी पधार रहे हैं। अरे दिखाई नहीं दे रहा तुमको बगल से आ रहे चिल्ला रहे हो कान के सामने। क्षमा कर दीजिए महाराज। जाओ यहाँ से। बहुत चिंतित हूँ मैं, ना जाने मेरे पुत्र राम का विवाह कैसे होगा, ना जाने उसकी पत्नी कैसी आएगी, घर में बहू कैसी आएगी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, राजा दशरथ जी बोल रहे हैं? जी, आप कौन? हम आपका शुभचिंतक बोल रहे हैं। बोलिए। बगल के गांव जनकपुर में एक प्रतियोगिता रखा गया है, वहां जो महान धनुष को तोड़ देगा उसका साथ सीता का विवाह किया जाएगा। जनकपुर में? जी। आप कौन? हम आपका शुभचिंतक बोल रहे हैं। लगता है इस बार मेरे पुत्र श्री राम के लिए कुछ उपदेश है, इस बार उसके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। लगता है इस विषय में अपने पुत्र से बात करना ही पड़ेगा मुझे। राम, पुत्र राम। जी पिताजी।
तुम्हारे लिए कार्य है। जी पिताजी। जनकपुर में एक प्रतियोगिता है, धनुष प्रतियोगिता। उसमें उस धनुष को जो भंग कर देगा उससे उसकी सीता से विवाह हो जाएगी। मैं जाऊंगा पिताजी, मैं वो धनुष का अवश्य तोड़ूंगा। यही उम्मीद था तुमसे। धन्यवाद पिताजी। चलो मेरे साथ। चलिए। हाँ लक्ष्मण, चलो लक्ष्मण हमारे साथ आओ। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारा विवाह लगता सीता से हो ही जाएगा। कैसा लग रहा है हमारा जोड़ी? तो मुकरा दिखाओ। विवाह संपन्न हुआ। ये क्या, विवाह होने के पश्चात भी तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो? अभी भी घर में ही बैठे हो? लगता है इस बार तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। राम, पुत्र राम। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह नींद क्यों तोड़ दी आपने? तुम्हारा विवाह हो चुका है, अभी भी तुम्हें यही हालत है। क्या करूं पिताजी, कोई कार्य नहीं है करने को। कोई कार्य नहीं है? जी नहीं। लगता है तुमको इस बार दंड देना ही पड़ेगा। क्या दंड है पिताजी? जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास। 14 वर्ष के लिए वनवास? हाँ, 14 वर्ष के लिए वनवास। पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं निश्चय जाऊंगा। लक्ष्मण तुम चलोगे हमारे साथ? सीते तुम मेरे साथ जाके क्या करोगी सीते? चलो चलो हमारे साथ चलो। রাম রাম আমাকে ওরণ পছন্দ হয়েছে, নিয়ে আসো না। तुमको वो हिरण पसंद आ गया सीता? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अवश्य लेके आऊंगा उसे। लक्ष्मण अपनी भाभी का ध्यान रखना। ठीक है भैया, आप जाइए। लक्ष्मण 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 भाभी। হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আওয়াজটা। হ্যাঁ হ্যাঁ हम एक लकीर खींच के जा रहे हैं, आप इस लकीर के बाहर मत जाना, हम भैया को लेके आते हैं। जाओ जाओ। বাড়িতে কেউ আছে? আছে কেউ বাড়িতে? হ্যাঁ কে? আমি এক ব্রাহ্মণ, কিছু খেতে দিন না মা। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি আসছি। ওটা মেশিন, এটা ক্যামেরা। রেখার বাইরে এসে দাও মা। না না, আমার দেবর বলেছে এই রেখাটা পার করতে না। কি কি কি? আমাকে অপমান? আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো। অভিশাপ দেও নি, অভিশাপ দেও নি। তাহলে রেখার বাইরে এসে দাও। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি আসছি আমি আসছি। না
हम तो आ गए यहाँ, पर सीते कहाँ है? सीते नहीं दिख रही है। सीता, भाभी माँ कहाँ हो सीता? लक्ष्मण, भाई भाई माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमें भी नहीं मिल रहा। मुझे लगता है मैंने रावण की बहन का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसने सीता को उठा के ले गया वो। हमें भी यही लगता है। रुको, लगता है सुपर हीरो को बुलाना ही पड़ेगा। सुपर हीरो, हेलो हेलो, who's that? हेलो सुपर हीरो हनुमान। Yeah, what's up, bro? मैं राम बोल रहा हूँ हनुमान। Yeah, what happened? तुम शीघ्र ही मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। Okay, I'm coming. खुश रहो हनुमान, तुम शीघ्र ही मेरे लिए कार्य करो। लंका जाओ और सीता माता को छुड़ा के लेके आओ। वो रावण सीता माता का हरण करके ले गया है। As you said. और ये अंगूठी ले जाओ, उन्हें देना मेरी निशानी की ओर। स्वामी को हमें हाथ में। Wow, what a beautiful place this is! Oh, the George! I think this is the Sita Mata. I came here to rescue you on behalf of Sri Ram. This is the ring. Oh, no. He will come, he will come. Hey, Mr. Giant, looks like the Ravan, yes? But I still need some proof. ये देखो मेरा आधार कार्ड और ये वोटर कार्ड, और कोई प्रूफ चाहिए? Fine. We have the problem with Lord Ram, not with the Mata Sita. So leave her, or I'm gonna burn your Lanka out. No, 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 no. Please, मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दो, मैं उसको व्हाट्सएप से बात कर लूँगा। Fine. Right. 173314. Okay, okay, bye. Mata Sita, let's come with me. हम लोगों ने फाइनली सीता माता को रेस्क्यू कर लिया लंका से, और हमारा एक्ट यही खत्म होता है। थैंक यू एवरीबॉडी। First year, take a boat. This was an amazing moment. Is going to change a bit, not a bit, from the funny situation. And okay, what I was saying that from the situation. নাচ নৃত্যের জন্য, গানের জন্য আমি মঞ্চ থেকে নেব নামলো সৃজলিনা। গানের জন্য আমি অর্ণব এবং সুমনকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। অর্ণব এবং সুমন। सारा जहां देख लिया, अब तक भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसने ही 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तरफा थी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा, प्यार की माँ तुझे सलाम।
माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ये आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तू, लब पे आती सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। কফিন জানে ঠিক কোন দেশে সবার নিমন্ত্রণ, আঁকড়ে আছে তেরঙ্গা আর থমকে আছে বাঁকে,
আগুন জানে ঠিক কতটা অস্থি পড়ে থাকে। ঘরের কাছে ঘর বাঁধা আর কথার কাছে শরীর, কান্না দিয়ে এসো এদেশ আবার পূর্ণ করি। কুঠার তোলো দু হাতে আজ শুরুর করো শেষ, কফিন ভরো কান্না দিয়ে টুকরো করো এদেশ। তাদের মতো যোদ্ধার আশ্রয়ে অসংখ্য ভোর জন্মালেও আধখানা বেঁচে থাকার জীবন মৃত্যু যন্ত্রণার লাল রক্ত মুছে আসার চিৎকার আমাদের ব্যথিত করবে। বীরের সংজ্ঞায় তাদের রক্তাক্ত বুটের শব্দে যে পৌরুষ যোগ হলো, তার আকস্মিকতায় আমাদের পাঁজর আজ ভারী হলেও উন্নত। So this is a small try to pay tribute to all those 44 brave souls who gave their life up to save us. Now I would like to request all the teachers and guests and all the students present here to give a standing ovation in tribute to all those brave souls. Thank you so much. Thank you so much. And how's the Josh? Thank you so much. And the next performance, we have to kind of distract from the environment to a lighter environment very soon, and we're very sorry to do that. আমাদের পরবর্তী পারফর্মার সৌমিক দা, আমার কাছে এটা মনে হয় সব থেকে বড় মঞ্চ যেখানে দাদার কাছে একবার ক্ষমা চেয়ে নেওয়াই যায়। লাস্ট বার না, this is my stage. Last time I couldn't do what I should have done. Now the stage is all yours, Shomik da. First of all, I thanks to all sir madam, সবাইকে আমার প্রণাম, সবাইকে ভালোবাসা, আমার জুনিয়র সকলকে ওয়েল উইশেস ফর ইউর ফিউচার। এআইএম শুধু কলেজ না, এটা একটা ফ্যামিলি। 4 বছর এই জায়গা থেকে অনেক কিছু, যতটুকু হারিয়েছি তার থেকে বেশি অনেক কিছু শিখেছি। তো এআইএমকেই উদ্দেশ্য করে আমার ছোট্ট কিছু লেখা। হয়তো এটা সম্ভব হতো না। কালকে রাত্রিরে আমি অফিস থেকে ফিরে যখন আমার সৌমিষ্টি এসএমএস করেছে যে সৌমিক দা তুমি কিছু করবে না, তুমি করছো তো? আমি বললাম এখনো তোমায় ছুটি দেয়নি। তারপর আমি ফোন করলাম, ফোন করে ছুটি নিলাম, নিয়ে এসেছি। আমাদের মতো কলেজ পাশ করে যাওয়া সদ্য গজিয়ে ওঠা বেকার কবিদের এই মুহূর্তে কলেজ জীবনের সাথে সম্পর্কটা A4 সাইজের কাগজের মতো, A4 সাইজের কাগজে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিগ্রি সার্টিফিকেট, সেই কলেজ, সেই অসীমের মাঝে মধ্যে কলেজ যেতে হয়। সেখানে গিয়ে ভাবি এই যে ছেলেমেয়েরা পিঠে বোঝা নিয়ে পাহাড়ি চড়ার প্রথম স্টেপে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরও কি এখন বয়স 18 বছর? ওরা আমাদের মতো সিলেবাস ফলো করে? আমি যদিও একটা সেমে অনেক ফাঁকি মেরেছি, ভুল করেছি, বিশ্বাস করুন ভুল করেছি, অনেক ভুল করেছি। তখন বুঝতাম না ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের লাস্ট রাউন্ডে কেটে যাওয়া মুখগুলো সালা কেউ মনেই রাখে না। আচ্ছা ওদের ক্লাসেও কি একটা স্বাগতম আছে যে টিফিন পিরিয়ডে সবার টিফিন না হলেও চলতো না? আছে সেই স্বাগতম? এখনো কি আছে আইএমএ সেই স্বাগতম? আছে, এখনো আছে। এরকম স্বাগতম অনেক আসবে, প্রতিটা সেমে আসবে। ক্যান্টিনে স্বপনদার কি সেই হাসি মুখটা এখনো আছে যে বলতো এই পয়সা দিয়ে যা, পয়সা দিয়ে যা? মাসির দোকানটা কি এখনো আগের মতো সবার আড্ডা ঠেক? ওরা নিশ্চয়ই আমাদের মতো কলেজ বাঙ্ক করে না। আচ্ছা আমি সত্যি কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের যদি এখনো দেখি, তাহলে তাদের মধ্যে সৌভিক, শোয়েব, দিবাকর, দেবাংশু, অনুপম, রাহুল, সবাইকে, সবার নাম হয়তো সম্ভব হবে না, সবাইকেই হয়তো খুঁজে পাবো। তখন বৃষ্টি ভিজতে ভয় করতো না, খেলার ছলে উড়িয়ে দিতাম, ছাদে উঠে চিৎকার করে বলতে পারতাম আমি বেশ করেছি, আমি ভালো আছি, জেরক্স করে স্টেপল করছি, পরীক্ষা দিচ্ছি, পাশ করছি, আমি বেশ ভালো আছি। মাত্র এই কয়েকটা বছরে
জীবনের শব্দছকটা অনেকটা বদলেছে। এত কিছু বলার কারণ একটাই, আজ খুব মনে পড়ছে সব, বলতে ইচ্ছা করছে, ফিরতে ইচ্ছা করছে, দেখতে ইচ্ছা করছে, মন খারাপ করতে ইচ্ছা করছে, কারণ সেদিন সব পেয়েছি দেশ 18 বছর বয়স। যেদিন বিটেক পড়তে এই কলেজে ঢুকি তখন কেবল একটা ডিগ্রি পাওয়ার আশা, একটা চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন আর একটা ইম্যাচুরিটি ছিলাম আমি বগল দাবা করা সেই নীল ফাইলটার মধ্যে। তারপর ভাবলাম এই 2 বছর শেষে, এই 4 বছর শেষে আমরা বেশ কিছু প্রশ্নে প্রত্যক্ষ কারণ ও অভিপ্রায় জানলাম, যার সীমানা কষ্টশীট আর ক্যাশবুকের কাঁটাতার অতিক্রম করে কবুল জায়গা জুড়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। বুকের আলমারিতে সেই সংগ্রহ আমার অত্যন্ত কাছের শিক্ষক শিক্ষিকা, আমার সমস্ত জুনিয়র, আমার বন্ধু সকলেই সেই আমার হৃদয়ে সহাবস্থান করে আছে। কারণ উল্লিখিত সবাই আমাকে যখনই কোথাও কোনো কিছু প্রবলেমে পড়েছি, ধ্রুব স্যার থেকে শুরু করে সবাই, না তুই পারবি, এই অনুপ্রেরণাটাই হয়তো ভবিষ্যতে অনেকটা কাজে লাগবে। আসল কথা, আমরা প্রত্যেকেই কলেজের শেষ দিনে একটা ভালোবাসার চারাগাছ হাতে নিয়ে এক এক করে বেরিয়ে আসি। যারা ভাবেন তাদের ভাগের শীর্ণ উদ্ভিদের শেকড়ে শুধু ঘৃণা মাটি চাপা আছে, তাদের জন্য বলি, ভালোবাসার তবে বিষ ফুল ফুললে অঞ্জন দত্তের ভ্যান গকের খুঁজে পেতেন না। আশা করি যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, একটা কথা বললি, ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়ছে অঞ্জন দত্তের ভ্যান গকের গানটা সবাই শোনো, এটা রিকোয়েস্ট। হিজিবিজি কাটাকুটির উল্টো দিকে কবিতা না থাকলেও একটা সাদা সকাল থাক, সেই সকালে শরৎকাল আসবে, একটা ক্লাস থাক, ধ্রুব স্যার আসবে ফার্স্ট পিরিয়ড নিতে, সুচন্দনা ম্যাম আসবে ফার্স্ট পিরিয়ড নিতে, আমরা আবার সবাই আসবো 9:30 ঠিক ঢুকবো মেন গেট দিয়ে, আবার মারবো ক্লাস বাঙ্ক, আবার স্যারকে বলবো স্যার তাড়াতাড়ি ছুটি দিন। হয়তো এগুলো আর বলা হবে না, তবু থাক, যতদিন এআইএম থাকবে ততদিন এগুলোও থাকবে, শেষ কিছুই হয় না। একটা আশা রেখে কাদা পাড়ের সোদা গন্ধে প্রেমের মিছিল হোক, আমাদের একটা ছোটখাটো হলেও স্লোগান বিমুখ একটা দলের নাম হোক, দলের নাম এটাই হোক, এআইএম, উই আর দ্য টিম। থ্যাংক ইউ অল। Shomik Da, right now I'm handing over the mic to my co-host Chandrasekhar. शुक्रिया सौमिक, और आप सभी लोगों को भी हार्दिक स्वागत है। आरपेजियो 2019 आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता है। तो मैं आपका को-होस्ट और आज का दोस्त, आपका दोस्त चंद्रशेखर, आपके सामने बिना देर किए और अगला परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की कमलिया दत्ता को। तो एक जोरदार ताली के साथ कमलिया दत्ता को स्टेज पे बुला रहे हैं।
तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। What a spectacular performance it was. Guys, you have to clap. You have one job to do. Please clap. समय का कदम बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम बिना देर किए और आप लोगों के सामने अपने कॉलेज की सेकेंड ईयर की सनीता को बुलाने जा रहे हैं, जो आपको एक पोएम के माध्यम से हम सबको मनोरंजक करेगी। तो एक जोरदार तालियों से सनीता को स्वागत करते हैं। আমি এখন আপনার সামনে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র কবিতাটি পাঠ করব। যে শিশু ভূমিষ্ঠ আজ রাত্রে, তার মুখে খবর পেল সে পেয়েছে ছাড়পত্রে। নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার, জন্ম মাত্র সুতীব্র চিৎকারে। খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত উদ্ভাসিত কে দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞা। সে ভাষা বুঝে না কেউ, কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার। আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সেই ভাষা। পেয়েছি আসন্ন চিঠি, এক পরিচয় পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর অস্পষ্ট কুয়াশা ভরা চোখে। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে। চলে যেতে হবে আমাদের, চলে যাব। তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল। এই বিশ্বকে এই শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। নবজাতকের কাছে এই আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ। তারপর হব ইতিহাস। নমস্কার।
बहुत बहुत धन्यवाद सुनिधव। इस प्यारा सा भावपूर्ण पोएम सुनने के बाद मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। ख्वाहिशें आली होंगी, ख्वाहिशें आली होंगी, आसमान बन जाएंगी। ये उदासियां गर्क होकर, एक उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर हमारे हौसलों को हवा देते रहें, क्योंकि आपकी तालियां हमारे कार्यक्रम की जान बन जाएगी। जैसे जैसे समय की आलम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमें पता है आपकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। इसलिए हम आपके इसी उत्साह को, इसी जुनून को बढ़ाते हुए आपके सामने एक डांस के माध्यम से मधुमिता को पेश कर रहे हैं। तो एक जोरदार तालियों से मधुमिता का स्वागत करते हैं। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी न देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी। मैं चंबे दे पहाड़ों वाली शाम रे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम रे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम रे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम रे मुंडिया। मेरे सुन्ने सुन्ने पैर टूटा जाना रहना शहर। गाता मंगी बिना थोड़ा ले दे झंझरा ना जोड़ा। हाँ मेरे सुन्ने सुन्ने पैर टूटा जाना रहना शहर। गाता मंगी बिना थोड़ा ले दे झंझरा ना जोड़ा। जेड़ा विकदा बजारा विच नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ। ਜੋ ਦਾਗੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ। ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ। ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ
What a performance! Very dear Dhruva sir to please be on the stage. All the trophies to all the toppers or all the people who are going to get the prizes. So this is our annual felicitation program.